Yakar Faimani Kai Visisto, Duku Vishay Karam de Bang Faimani, Ang Congress ni Chini Archulis Kormsara Mondol ni President, An Mondol President Bananjaka, Erbada Prathom Dayo Tomani Kai, Archulis Kormsarni Congress ni Kaishano General Secretary Bananjak, Erbada Rozaka Archulis Kormsara Biran Sobani Block President হিসাবে রোজাখা অনেক বিভিন্ন রোজাখা থকাই জায়গায় বানি জাখা অবনি যখন ইলেকশন অংশখাই 8 তারিখ জরা খাই 2 তারিখ অবধি পর্যন্ত যে কর্মচারী ইলেকশন হইতে যে পুলিং কাউন্টিং এজেন্ট পর্যন্ত থামানি অবনি কোনো রাং আনো খকবং রোজ লিয়া এর বারে আনি বাসা নগ যে অসুস্থ হায়া অনেক কালাই টংখা 2 বছরনি ককই আং কোনো বন চিকিৎসা খাইনি সময় পন্দ মালিয়া অব আনো কোনো আনি নেটারক আনো তথ্য লানাই করই বন আং তিনি তকসামাসা রাগাই ফুং মাতাই রই মালিয়া কোনো হসপিটাল তেলাঙ্গাও কোনো জায়গা চিকিৎসা খাই মালি আন বাসা থুই থাঙ্কা অব কোনো তথ্য লানাই করে তাব পর্যন্ত এসদিন বগানো মিথ্যাবাদী অপপ্রচার হিসাবে আনো নেতা বানাই তনখা তিনি কোনো সুযোগ সুবিধা সরকার করে আঙু সিও সুযোগ সুবিধা মানালে বাদ ফেরত দি সাধারণত আনি ডিউটি খাইমানি কর্মচারী ইলেকশননি জরা খাই পর্যন্ত যে পুলিং এজেন্ট ডিউটি যে খাইমানি जों থানাই বিধানসভা ইলেকশন দায় হর যে সলিনতা এসডিএম অফিস দায় जों যখন কংগ্রেস এবং ত্রিপুরা মথা সিপিএম নি বরং পুতুল দি হিনে যখন বিজেপি নি বরক বাই হননি 12টা সময় রিকজাক ফগো আইফগালে চিনি নেটারক সিয়া অসময় দিয়ে जों যদি বিষয় যদি গণগণ থাকে जों তিনি যে থিকামুং অব जोंनो তাহিনি রাং রজ গিয়া অবতেখে जोंनो একে থকাই তনজাখা অবহাই আং যে থকাই জাকতাই খাই আং যত বরং সাগো অবহাইকে আর তা থকাই জাকথং যারা যে কোনো পার্টি কোনো দুসিয়া যত পার্টিনো গাম কিন্তু जों তাবক চিনি নক বিসিও জাবরা বহুত বাঙাই থাঙ্কা গরা আংজাক আসকাই মাইয়া অ গরানো ফাকলাইনানি হিনয় जों কোনো ত্রিপুরা মথানো তাবো হামজাকে ফেমানিয়া চিনি রাজাनो जों सापर्ट खायनानि चिनि नगनि जाब्रानो जों फालनानि चिनि तंथाइ जागानो जों बबेश्वराव जों अन्धकार मांगलाखा हिने जों हामजागै जों ताबो काम तांनाय हिने जों टिप्रा मथानो रमफायमानि राजानो जों फानसुबानानि बागै आसंनो आनिको आनि बुं वातिमुनि त्रिपुरा सादागेरिं पारानि नो हामबाय तनै सालतां जामेर तयसा बिसिबाय खबजाक जे कुदुं बांमानि प्रग्रामो तो और प्रग्रामनि बिसिं तयनो तनै बीजेपी विशेष के जुमला मिथ्यावादी पार्टी बीजेपी याकर 11 परिवार 40 भूतार त्रिपुरा मथा पार्टी बुबाग्रानी जे तुई दुमाबाय बुबाग्रानी पार्टी न हामजागै बक सामुं बाक्साकै सामुं खायना हिनै त्रिपुरा मथा फाइबक बाना रंफायका तो आं बंनो तुनै खाबाय खोबाय लामसगो आगामी दिन जों जत थानसा खायै चिनि जे मानथाय सकथाय विशेष कै चिनि सांबिधानिक अधिकार गणतान्त्रिक अधिकार चिनि जे फान्डामेन्टल अधिकार नथियै जों सभा जों जारि तंनाय तो तुनि जारा हिनो फाइ जोंबाय जयेन खापेने रंनो आगामी दिन जों जत थानसाखाय जों सभा खायनानि बागै जों प्रस्तुत अंगजों रोमंखा 48 करमसरा एसेम्बली नि बिसिङै 48 करमसरा विधानसभा दिनै टीटीआईडीसी हिंगाय दिनै 7 नं देमचरा KachuChara सालथां जामिर तयसा बिसि